বাংলাদেশ তাই রোহিঙ্গা যারা হাত পাই না চিনি ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা রাজ্য বরংনো দিতে খাইয়ে নাইতুগুই বংনি হাওয়া কিফিলি দিনানি বাগै অর কাছে নোটিফিকেশন জারি খাইকা এবং গাইডলাইন জাকা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ডিটেনশন ক্যাম্প খাलामनानै स्पेशल टास्क फोर्स गठन खालामनानै सिजाक दङ दिनै जों नुखा दिल्लीआव आरो बांलादेशनि रमजाक दङ गुजरात रमजाक दङ हरियाना रमजाक दङ महाराष्ट्र रमजाक दङ उड़ीसा रमजाक दङ आसामाव रमजाक दङ किन्तु चिनि त्रिपुरा ताबुकबो आरो उ बांलादेशनि फाइनारनो ताबुकबो रमजाक गियाखौ आबोनि बागैनो जों नायो जे चिनि त्रिपुराआवबो दाकिनो ओ जे गाइडलाइन अनुसार नोटिफिकेशन अनुसार त्रिपुराबो जारा अवैधभावे और फाइ दंफायना बांलादेशनि बरनो नायतुक थिख्लाय बंनो हाव दाति दाति केफिलि रहनानकुन ताई भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी ताई चिनि बुबाग्रानो हामबाय याफारै जों तिनि होते कायसे जों बना हामबाय याफारै जों और तिनि रेलि खायना थांगोन lama orang dulu tanya takut saya itu ani baik soal ani kopas soal ani biasa ya orang betul no illegal babe je Tripura jahat tomhona ini orang ini citizen ro jadi ciri kota kai bor kana baik do hoja sendiri kayak ciri kota bos kami salah yang mau bayar sekali bisa angkat ciri kota apa lagi Sagori Kawali Matongai. जों tiada matongai. Kamu butuh som, angkai mana? Bidisi rokno bidaron keren balik. Orang sini sakit nak tongkat, sini jahat saya tongkat. Sini orang ini lagi gino, kalau pos lagi orang di sana. Orang kes saja ni khalau lagi terima. Bos kita tahu dia. Begini alga tahu kita tangga kata orang kali. coba mereka India kita akan boleh tahu ke pusat office yang betul orang dibagai jatuh dibagai kos naik orang itu apa kiri strike ini jatuh dibagai hasil dibagai one supply serong di rumah bagi guys kali buksa kamu buksa आगे से सामुदायिक बीच अबे सामुदायिक रिमोट जेरो दाबो ताबुक तो सामुदायिक दिया ताबुक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड होगा किनी दे विदेशी साबो बरफ नो सिनिवो फादर हरि किनी न तार फेले जाऊ वो जगह में दाम सामु जाति गई बॉक्स खानाय देश गई बॉक्स खानाय लो किनी बरफ আপনি এটার জন্য চিঠি লিখেছেন তারপরে এটা নিয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হতে শুরু করে তারপরে যখন সিদ্ধান্ত আসতে দেরি করে সারা একটু অপেক্ষা করে 8/5/2025 তারিখে লিখিত আমাদের কাছে শুনিয়ে আবার ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইউনিয়ন হোম মিনিস্টারে তারপর 17 মে 2025 তারিখে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত প্রমাণ সমেত অমিত শাহজি নিজে দুইখানে একটিতে হিন্দিতে আরেকটি ইংলিশে ড্রাফটিং করা চিঠির মধ্যে ওনার স্বহস্তে লিখিত চিঠি ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে এই প্রথমবার আমাদের রঞ্জিত প্রমাণ মহোদয়ের কল্যাণে সেটা ওনার কাছে প্রেরণ করেছেন সেই চিঠি আসার পরে আবারও প্রেস রিলিজ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তথা মহোদয়কে আজ আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি আমরা গর্বিত যে ত্রিপুরার মতো একটা ছোট্ট প্রান্তিক রাজ্যে একজন বিধায়কের একটা লিখিত চিঠি প্রতিফলন স্বরূপ মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ভারত সরকারের চিনি রামচন্দ্র যাদব বড় ব্যবহার জন্য আনি থাকা হামজাকনা অকারের নকুল মাইয়া ভরে আন পক্ষাইতে থাইনি সানায় আন হামাইও তিনি गोबां मीडिया चैनल चिनो लाइबुनानि हिपलटनो मयको फाइनालनि बागै किनो तिनि लगिरिमानि बागै बर प्रमाण आका हमजा पारो ताकुरा मुकुरा नरक जतने साइमानना चमकिनि ताइलै भारतनि फ्रेक्ट्रियै चमकिनि हिमबटक हिमका तांगार पातिनि फ्रेक्ट्रियै तानि पातिनि बेनार करे नेशनल फ्रेक्ट्रियै আসলে বড় প্রবাহ না সেগুলোর বেশি ফলাইছে কারণ ভারত সরকার 19 তারিখ মে
যে notification dikelainya obo kono party ni isunya kono party ni dimanya mo national issue jatiyo dabi jatiyo issue aboni bagi nacho kono party ni flag na aya jati ni flag tiyo national flag tiyo semtin ore release layo bangla baraksuno Kemudian misi kaiman unggakai, Ranjit Debor makai tangga parti plate misi kaimanya, orang apa joko, Amir Mubagalo Saka, Maharaj, honor parti sia, mau parti ni dimanya, mau national itu, mau South East kemudian ni kau, kalau ini tajar ni, apa ni bagai ini, oh general destinasi kau. Kota saja ke Bubagara polis tahu, mensapok dia, bila orang bukti lain orang sapok dia otak kapok. Karon, polis saya kata ni, 29 November, Minister of Home Affairs ni, Secretary, GL Goel, kaisa chief issue kaisa, सारा भारत वर्ष में चीफ सेक्रेटरी रहना, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन रहना, आरब बांग्लादेश में फाइनल 1971 में 25 मार्च में पर फाइनल रहना, वर्ड सिटीजनशिप बीमा रखते हैं सादा करो, टीम तो तीसरा राज्य वो भारत वर्ष वो अपने बारे को लोग खाते करी बच्चे के, ताकि स्वयं डॉक्टर खराब जैसा क्या, चीनी वाला खराब जैसा क्या राष्ट्रपति बाबेचिन बाजा गए सिरिंग हुई था और तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुने बांग्लादेश ने बड़ा रखा नहीं नो राष्ट्रपति पुराने बगल और राष्ट्रपति राज्य का बड़ा राष्ट्रीय मान था और वहाँ है क्या नो 2017 8 तारीख अगस्त केंद्र सरकार ने होम मिनिस्टर होते काय कैसे चिठी रहता का आपको वामफ्रंट सरकार चलित हो आपको वो चीनी हवा सारा भारत वर्ष में चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी में जो टाइम मिनिस्टर करना चाहिए का बांग्लादेश में जरा इलीगल माइग्रेंट वो पहाड़ी में माना वो पुनी वांजी का पानी बड़ा कुमारा ग्रुप का पानी माना चेस कानून को Warna itu putih kelayan, wong yang hau cikri dengan kok sahabat tunggu. Kento, abo bakun implement mulia. Abo ni pore, narak tunggu injak, narak tunggu. Iprasani kok sana ni bagai, hari kok sana ni bagai, Ramchandra Gandhi kok sana ni bagai. Ano chong rimani pore, 2024 ni 8 तारीख अगस्त, 3 तारीख अगस्त. Ang Bharat ni Swasthya Mantri Amit Shah ji na पहिला दिन थियो चिनी त्रिपुरा राज्य वो बांग्लादेश ने बड़ा खापा में निकाले चिनी संघा गोरिष्ठ कमाने संघा लोग उनको चंदा चिनी हाथ एक जगह चिनी माथे एक जगह चिनी कोमर नहीं लामो थाके तो बोले सीखा आपने कोनो जवाब ना लिया तारपरे थानाई 8 तारीख में देवाइशाम चिनी शिल्पा Details लिखा त्रिपुरा राज्य ने बांग्ला न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर बांग्लादेश की बड़े कामने आपने पेपर काटी बा न्यूज़ क्लिप हुई ताई कबान में जाता है इसी को बहुत साथ दिलीसरा बहुत प्रोमो बहुत विषयो बांग्लादेश ने बड़ा खाप किया आपने डिटेल्स रिपोर्ट ये बना इसी सीखा आपने पढ़े बड़ा मगन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 17 तारीख को माने आलोचित और अरस्ताका केमिनी चिठी मागा बांग्लादेश भारत में जो बड़ा में जीवन देश समाज में के लिए आने के पूर्व दिखा बड़ा में नरेंद्र मोदी जी बिनी याद भाई कोई देश कोई थे चिठी आने रखा आपने बगैर बड़ा ब्लेड लेके थका हमारे करो तामी बगैर और चिकन राज्य ताई रामचंद्र गांधी ने निकालना भारत निकाल श्रमते याद गए बिनी चिठी आलोचित वहाँ आनी बरोंया Sini Ramchandra Gandhi, tai Kipra hajok hastin contoh koron ni koron, senang kalian kakai tabur bukro. Ke awal bagino, je notification dikaya ka, a notification sejak kau dikayoi, koron bung ni hawa kiri rohana ni. Detention camp selama ni,
स्पेशल टास्क फोर्स खालामनानै अबस्की जाखौ अबबा आंनि सिटिखौ आं मेंशन खालामजा मिया आसाम रायजोनि अरनि शिवबायान थानाय मालायका बिएसएफनि डिआईजी थानाय मालायका যত কিছু বড় ডিটেইলস সাজাকা বাইরে বাংলাদেশনি বড় পাই পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় পাই এদিকে এলাকা বহু ডিস্ট্রিক্ট বহু ব্লকে আন্তর সাইকেল হইয়া আবো স্পষ্ট আনি সিকিউর সুইয়া করব সুতরাং কাকড় বকড় মকোনো পার্টি ইস্যুয়া মকোনো পার্টি ডিমান্ড মো জাতি ইস্যু অবলো তুই বুইতাও সাইকেল সেনাবো নাই লাভ করে যে ও জাতীয় ইস্যু কইলে ও যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশনা প্রতিটি রাজ্য যে এটা মানে মনে জাতি জাতি আমি মকোনো